عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves, مرحبا بكم مرة أخرى في la chaîne ديالي Astuces Physique Chimie. Toujours في la série de révision وصلنا à ce qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction. Donc في هذه la vidéo إن شاء الله اللي عنده مشكل كيفاش يكتب une demi-équation d'oxydoréduction, une réaction bilan d'oxydoréduction, شنو هو ان اوكسيدون، شنو هو ان ريدكتور، شنو هو ان كوبل اوكسيد، هادو كلهم دي تروك كنتعلموهم ان شاء الله في هاد الفيديو. تبعوا وفي الاخر ان شاء الله غتفهموا كلشي وتلقاو بلي هاد الامور ولات عندكم شي حاجه اللي بسيطه. نبداو. اول حاجه نبداو بها هي لو كوبل اوكسيد. Regardez bien ici, اوكسيد. Très bien. هاد l'espèce هادي اللي هنايا appelée réducteur. C'est quoi un réducteur? Toute espèce chimique capable de céder, ou bien donner, ou bien libérer, ou bien perdre un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction chimique. C'est-à-dire, cette espèce qui se trouve toujours à droite du couple, des électrons facilement. L'espèce là est appelée oxydant. L'oxydant est toute espèce chimique capable de capter, ou bien fixer, ou bien gagner un ou plusieurs électrons lors d'une réaction chimique. Un oxydant هو une espèce اللي ديما كتربح les électrons, ou bien كتكابتي des électrons باش توقع une certaine réaction. D'abord les passages ici, regardez bien. La demi-équation modélisant le transfert de l'hna l'hna هي ox plus un nombre d'électrons donne RAID, d'une manière générale. Et ici, on a deux possibilités. Il y a un passage de l'hna l'hna. On parle de ce qu'on appelle une réduction. Donc, l'oxydant qui offre des électrons, qui trouve le réducteur, c'est une réduction. La réduction est la demi-équation, ou bien plutôt il y a la réaction qui s'appelle le réducteur. Réduction RAID. Réduction RAID. Le passage tchani, ou bien la possibilité de tchani, c'est le passage de l'hna. Le réducteur qui a tenu ox plus un électron, ce qu'on appelle l'oxydation. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. En fait, le sens, c'est une perte d'électrons. Ce que nous avons dit, c'est que l'oxydation est la réaction qui donne les produits ox. Il y a tenu ox. Donc, il y a une ox, le passage, c'est une réduction. Oui, le réducteur ou l'oxydant, c'est une oxydation. Et finalement, les réactions d'oxydoréduction, on met les réactions qui mettent en jeu le transfert d'électrons entre les réactifs. Un seul couple a des deux espèces, des espèces conjuguées. C'est-à-dire, هذا إذا كان تفاعل مع حاجة أخرى كيعطي أوكس هذا، ولا هذا إذا تفاعل مع حاجة أخرى كيعطي غاد. ناخذ في بالنا واحد الحاجة. ما عندناش réaction entre deux oxydants. حيت بجوجهم كيبغيو يكابتو دي زيليكترون، ما يمكنش دوز اسبيس هذا مسكين ما عندوش لي زيليكترون، الآخر ما عندوش لي زيليكترون، ما يمكنش تكون réaction بيناتهم. La même chose pour les réducteurs. Réducteur تيبغي يعطي لي زيليكترون، ان اوتر ريدكتور تيبغي يعطي لي زيليكترون، ما يمكنش يتلاقاو دوز اسبيس بجوجهم بغاو يعطيو لي زيليكترون، داكور؟ ولكن ملي تيتلاقى ان اوكسيدون دان كوبل مع ان ريدكتور دان اوتر كوبل او بيان لانفيرس كتوقع لنا ديك الساعه اون رياكسيون. واخر حاجه نعقل عليها هنا هي إذا كنت غنكتب شي دومي إيكواسيون توجور لوكسيدون كيكونوا مكتوبين حداه لي زيليكترون. لوكسيدون تيكونوا حداه لي زيليكترون. On passe d'abord les exemples. غناخذ comme premier exemple le couple Cu plus Cu. غناخذوا في هاد الاول دي كوبل سامبل، ابخي غنزيدوا شي حاجه اخرى فاش ما تيكونوش هادو ميتاليك ou bien métal ايو ميتاليك كيدخلوا d'autres atomes. Je suppose que عندي Cu plus, regardez bien, عندي Cu plus هو اللي غيتحول ليا لCu solide. Très bien. Pour équilibrer la demi-équation خصني نكون عارف جوج الحوايج. الحاجة الأولى نكون عارفة هي أن خاصني يكون عندي ما بين هاد لو مومبر كونسيرفاسيون داتوم اي دو شارج، زعما لو نومبر داتوم هنا ولو نومبر دو شارج هنا خصو يساوي لو نومبر داتوم هنا ولو نومبر دو شارج هنا. الحاجة الثانية هو نعرف بأنني ملي كنبغي نوازن كنوازن لي زيليكترون، كنزيد لي زيليكترون في واحد لو مومبر سوا هنا سوا هنا. هاد لي زيليكترون هادي خصني ناخذ في دماغي واحد الفكرة اللي هي ان الكترون بحال كنزيد اون شارج موان 1 فوا او. دو توت فاسون ان الكترون لا شارج ديالو هي موان 1 او، مي سوا موان 1 باش نعقل. C'est-à-dire
ملي انا كنزيد ان الكترون نعقلوا على هذه نعطيكم نظره ملي كيكون عندي واحد لو ديزيكيليبر في لي شارج خصني نزيد لي زيلكترون كيلكو بار. الوغ ملي كنزيد انا ان الكترون بحال كنقص اون شارج، ملي كنزيد دو زيلكترون بحال كنقص دو شارج. نحاولوا ايكيليبرو لا بروميير وحنا غاديين وحنا كنبسطوا. هاد لو مونبر هذا ما عندناش شارج زيرو. هاد لو مونبر سي بلس 2 نورمالمون بلس 2 او مي سوا بلس 2. تري بيان. حنا ملي كنبغيو نوزنو خصني نزيد لي زيلكترون. توجور كنزيد لي زيلكترون في الجهه اللي فيها ان اكسي دو شارج بوزيتيف. بحال دابا انا عندي هنا بلس 2 يعني هنا فين خصني نزيد 2 زيلكترون. ملي كنزيد 2 زيلكترون بحال درت موان 2. Et comme ça, تيكون عندي plus de moins 2 est égal à 0. L'équation ديالي ou bien la demi-équation ديالي كتكون مكتوبه صحيحه وتتكون تتغاردي هذاك لو كونسيبت ماتيماتيك سيتادير داكشي اللي عندي في هذا الطرف خصو يساوي داكشي اللي عندي في هذا الطرف. ما ننساش واحد الحاجه اوسي سي كو ملي تتكون عندي اون دومي ايكواسيون ولا في الامتحان تيطلب مني اون دومي ايكواسيون ملي كيكون عندي ان كيو ساهم فيه لي دومي ايكواسيون توجور نكتب لا دومي ايكواسيون افيك دو فلاش. توجور نكتب دومي ايكواسيون افيك دو فلاش. حيت هاد لي دو فلاش بحال اللي زعما تيعطيوني لا بوسيبيليتي دو باسي من هذا لهذا ولا من هذا لهذا باغ ترانسفير ديليكترون. جو باس au deuxième exemple. Je suppose par exemple que AL solide هو اللي غيعطيني AL 3 بلس AQ. نعاودو لي ميم زيتاب شوفوا معايا هنا لا شارج عندي 0 هنا لا شارج عندي بلس 3. فين غنزيد لي زيلكترون هنا عندي بلس 3 غتبقى خاصني موان 3 باش تولي 0 0. الوغ هنا فين خصني نزيد 3 زيلكترون. هنا فين خصني نزيد 3 زيلكترون. اي كوم سا تيبان ليا هاد لا دومي ايكواسيون بلي ها هي توازنات. نشوف واحد الحاجه سيفو بلي بين هنا وهنا. هذا هو اكس اللي حداه لي زيلكترون هو هذا وهذا هو اكس اللي حداه لي زيلكترون هو هذا. حاجه اخرى شوفوا بان لا réaction fait le sens c'est une réduction. La réaction fait le sens c'est une oxydation. Je passe maintenant à des exemples اللي ضروري يكونوا تيوضحوا ليا ou bien تيقولوا ليا la nature du milieu. زعما هاد لا رياكسيون كتوقع في ان ميليو واش اسيد واش بازيك. غناخذ هاد الاكزامبل هذا وغادي ناخذو في ان ميليو كي اسيد. غناخذو في ان ميليو اسيد. شنو هو milieu acide? Tout simplement un milieu acide c'est un milieu caractérisé par la présence des ions H+. هذا خص يكون فيه H+. هذا لو milieu خص يكونوا فيه les ions H+. داكوغ؟ فاش كتفيدني هاد الهضره؟ إلا بغيت نوازن هاد دومي ايكواسيون غادي نحط الداوي MnO4- AQ غتعطيني Mn2 AQ. هنا كنلقى عندي واحد لو ديكالاج في لي نومبر داتوم دوكسيجين دونك كي غادي ندير نوازن. إلا كان عندي لو ميليو اسيد ou bien acidifié s'il vous plaît عقلوا على لو تيرم acide ou bien acidifié زعما عندي لي H+ en excès. On équilibre O par H2O et on équilibre l'hydrogène par H+, parce que le milieu fait H+. نشرح هاد الهضره هادي. إلا شفنا هنا عندي Mn donc le manganèse est équilibré. Ici on a 4 oxygènes هنا ما عندي والو. l'oxygène باش كنوازنوه ب H2O كنزيد في هاد الجهه هادي 4H2O. ملي كنزيد 4H2O كنلقى عندي ان ديكالاج في لي هيدروجين. عندي 4 fois 2 c'est 8 دونك خصني نرجع لهاد الجهه الهيدروجين باش كنوازنوه H+, دونك سي بلس 8H+. دابا غيبقى ليا نيكيليبري لا شارج. غنشوفوا شحال عندي هنا. عندي بلس 2 هنا 0 هنا عندي موان 1 هنا عندي بلس 8 8 fois plus 1 c'est plus 8. غتحسبوا معايا هنا on a ici plus 7. نفكركم بواحد الهضره توجور كنزيد لي زيلكترون في الجهه فين تيكون عندي ان اكسي دو شارج بوزيتيف اوتوماتيكمون ليكسي دو شارج بوزيتيف عندي في هاد الجهه باسكو عندي بلس 7. لو نومبر d'électrons ajoutés tout simplement خذ هاد 7 نقسم منها جوج 7 بلس 2 شحال 5 et on ajoute ici 5 électrons et comme ça كتكون هادي équilibrée. بحال إلا زدت ici 5 charges négatives يعني moins 5 plus 7 avec plus 2. On passe à un autre exemple.
Ici, le couple par exemple I-, I2. غنبدا I-. I- غيعطيني I2. هاكا. Très bien. هنا عاوتاني نرد البال بأن عندي l'oxydant راه sous forme de molécule mais le réducteur c'est un ion négatif. باش نوازن هنا عندي I2 هنا عندي I. Je dois multiplier ici par 2. Une fois كنضرب هنا fois 2 كنلقى les atomes تقادو bien équilibrés. بقاو لي les charges. فهاد الجهة شحال عندي 2 fois moins 1 c'est moins 2. فهاد الجهة عندي 0. Donc je dois équilibrer les électrons. هنا je garde واحد la notation اللي هي إلا كان عندي un excès de charge négative في واحد البلاصة toujours كنزيد le même nombre d'électrons في الجهة الأخرى. C'est-à-dire خصني نزيد 2 électrons في الجهة الأخرى. حنا عارفين واحد الحاجة بلي en ajoutant, regardez bien, en ajoutant des électrons بحال إلا كنقص des charges. Donc 2 électrons نقص 2 charges. هنا عندي moins 2 est égal à moins 2. Donc elle est équilibrée. Je répète, ملي كيكون عندي un excès de charge négative في جهة في الجهة الأخرى كنحط les électrons. Je passe au couple qui suit. H2O2, H2O. Je note ici le couple, regardez bien, dit H2O2 à queue va nous donner H2O liquide. Aussi, le milieu soit mieux mentionné que le milieu est acide, ou bien le milieu est acidifié. À ce moment-là, شنو غادي ندير؟ عندي هنا H2O2 كتعطيني H2O. Les hydrogènes équilibrés ولكن عندي un problème في الأكسجين. عندي هنا 2 عندي هنا 1. دونك شنو غندير؟ O كنوزنوها ب H2O. يعني بحال غنزيد هنا H2O c'est-à-dire بحال ضربت هنا fois 2. Une fois تنقادها هنايا كيبان لي بلي تزادوا لي 2 hydrogènes. 2 fois 2 c'est 4. شحال عندي هنا؟ 2. Il reste là 2H+, parce qu'on équilibre H par H+, كنلقى les atomes تقادوا. Je répète, on dit 2O, 2 fois O. On dit ici 2 fois 2 c'est 4. On dit 2, je dois ajouter 2H+. بقاو ليا les charges. هنا ما عنديش charge, ولكن هنا عندي 0, هنا عندي 2 plus. Donc فين غنزيد les électrons في الجهة اللي عندي فيها un excès de charge positive. Ici plus 2 électrons. D'accord? هنايا si on veut l'équation bilan ما بين هذا وهذا, il suffit d'ajouter هذا لهذا. Regardez bien, là c'est une oxydation. أو ox حداه les électrons. Ici c'est une réduction. وعاوتاني l'oxydant هو هنا هو حداه les électrons. Je passe à une dernière remarque اللي rarement تلقاها في l'examen national, mais تلقاها في concours de pharmacie ou bien de médecine générale ou bien de médecine dentaire. هو فاش كيعطوني un couple dans un milieu qui est basique ou un milieu alcalin, c'est-à-dire un milieu qui contient les ions H-. Dans ce cas, quand on veut équilibrer, toujours l'oxygène est équilibré par les ions H- et l'hydrogène est équilibré par H2O. Donc regardez bien ici, O par H- et H par H2O. Je prends des exemples. Le premier exemple, on dit Cl- va nous donner Cl-. On équilibre. On a ici Cl, Cl. On a un problème de O. On équilibre O par H-. Donc ici plus H-. Mais quand on dit H-, quand vous avez un hydrogène, parce que nous avons l'hydrogène, H2O. Donc ici, je mets H2O. Mais quand on dit H2O, quand vous avez un autre O, mais un autre H. Donc هنا إلا زدت واحد H- أخرى ou bien multiplié fois 2 غتبان لي بأنها équilibrée. Je répète. في الأول كنزيد H- تنقاد الأكسجين، من بعد تزاد لي H كنوازنو ب H2O، كنشوف هنا وكنشوف هنا كيبان لي ضربت هنا في 2 غادي نقاد لي زاتوم. بقاو لي لي شارج. Regardez bien. عندي ici on a ici moins 1, هنا moins 2, c'est-à-dire moins 3. عندي هنا moins 1. Regardez bien, عندي moins 3 مع moins 1. حيد هذه من هذه كتبقى لك moins 2. البلاصه اللي فيها ان excès de charge négative الجهه الاخرى فين كنزيد les électrons et par suite هنا فين غادي نزيد les électrons. Donc ici on met 2 électrons. بقى لي اخر exemple اللي هو
N2, NH3. Par exemple, je commence par NH3 qui va nous donner N2. D'accord? Nous allons le regardez bien ici, on a N2, on a N, on fois 2. Une fois qu'on dit qu'il y a 2, qui a 3H. Donc 2 fois 3, c'est 6. On a H, qu'on a H2O. Ici, on a 6H, c'est-à-dire qu'on a 6H2O. 6H2O équipe. Mais quand on dit H2O, on a l'oxygène. Regardez bien, 6 fois O, c'est 6O. Mais quand on voit là, on a bien un O qui est H au moins. C'est-à-dire 6O ici, j'ai alors 6H au moins. Et comme ça, tu vas dire regardez bien, les atomes, on dit 2 fois 3, l'hydrogène c'est 6, 6 fois H c'est 6, c'est 12. 6 fois 2 c'est 12. L'oxygène, 6 fois O, 6 fois O. Ici, N2 fois l'azote, 2 fois N l'azote. Il nous reste quoi? Les charges. Regardez bien. Ici, on a 0. Ici, on a moins 6. On a une charge. On a un excès de charge négative. Donc, je dis à l'autre, on a 6 électrons. Et toujours, je garde que les électrons sont ox, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo, نتمنى ما نكونش طولت عليكم، مي هذا الشيء فيه بزاف، حاولت انني نختصر لو ماكسيموم. نتمنى انكم تكونوا حيدتوا المشاكل اللي عندكم كومون ايكيليبري اون دومي ايكواسيون دوكسيد دو ريدكسيون، اي كوم سا غادي نعاونوا راسنا باش نفهموا ان شاء الله كومون ايكرير اون ايكواسيون في لا ليسون بروشين ان شاء الله. ما تنساوش الا حسيتوا براسكم استفدتوا، عجبتكم لا فيديو، خليو ان كومونتير، ديروا جيم، اي تهلاو في راسكم. على لا بروشين فيديو ان شاء الله.